All right, welcome to Sports 360. I'm your host अहमद हमाद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स से बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो चुके हैं जो टीम की सिलेक्शन हुई है कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने एशिया कप में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, कुछ लोग आउट ऑफ फॉर्म, कुछ इंजरीज, बेंच स्ट्रेंथ को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, रोटेशन पॉलिसी क्या होती है, लोड मैनेजमेंट क्या होती है, ये सारे सवालात हैं जो क्रिटिक्स ने उठाए हैं। आज का हमारा पैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है। वी बीन जॉइन बाय बहराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट क्रिकेट और इनके साथ हैं सोहेल खान, हमारे हीरोज अपने पाकिस्तान सुपर लीग में अगर स्टैट्स के हवाले से बात की जाए इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं। सोहेल खान है हमारे साथ और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इंग्लैंड से तैमूर खान ने। एंड तैमूर खान इज former sports psychologist of Pakistan cricket team, former director of cricket and chief operating officer of KPL, and now the lecturer of sports management and digitization in sports and different universities in UK. तो जनाब ये हमारा पैनल है और सबसे पहले हम आगाज करेंगे जो टीम अनाउंस हुई। कहा जा रहा था कि फ़खर जमान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उन पे प्रेशर और बढ़ता जाएगा अगर हम इनको खिलाते। बेहतर ये था कि इनको रेस्ट देते, डोमेस्टिक में जाते, अपनी शॉर्ट कमिंग को एड्रेस करते, स्कोर करते, फॉर्म रिगेन करते, कॉन्फिडेंस होता, फिर वापस आते। और उसके साथ साथ क्या हमारे पास कोई और ओपनर है ही नहीं? ये सवाल कि 6 अगर पाकिस्तान सुपर लीग ही हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है तो उन 6 फ्रेंचाइजेज में से फ़खर जमान के अलावा हम कोई भी ओपनर प्रोड्यूस नहीं कर सके। और फिर बात करते हैं शादाब खान की। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए, सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और बड़ा क्रूशल रोल होगा स्पिनर्स का। तो जो परफॉर्मेंस शादाब खान की देखी वो तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिलो पार है। कंट्रोल नहीं नजर आया, लाइन ऑन लेंथ नहीं नजर आई, कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया, वेवर्ड बॉलिंग वेरी एक्सपेंसिव और विकेट्स भी नहीं ले पा रहे थे। और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस अगर विकेट कीपर रिजर्व रखना था तो आइडियल तो ये होता है कि सरफराज अहमद, हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। और अगर लेट से सरफराज की जगह हम कहते हैं पावर हिटर है तो पावर हिटर फिर आजम खान मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता था इनकी जगह, मोहम्मद हारिस की जगह। और फिर फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह अनफिट है और नसीम शाह की जगह अरशद इकबाल जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनके अलावा अब्बास आफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए हसन अली जिनको फॉर्म ना होने की वजह से टीम से बाहर किया गया था, तो उनकी अब ऐसी क्या परफॉर्मेंस होगी जिस तरह चीफ सिलेक्टर ने कहा कि लंदन प्रीमियर लीग में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म की है। क्या ये जस्टिफाई करता है कि ये सारे प्लेयर जो हैं वो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? तो क्या सिलेक्शन जस्टिफाइड है? बहराम, कौन सी वाली सिलेक्शन की बात करूं हमाद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं। to begin with फखर जमान। अच्छा, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। देखें, एक फखर का आप वाला स्कूल ऑफ थॉट है कि ही शुड रेस्ट, ही शुड सॉर्ट आउट हिज टेक्निकल इश्यूज एंड प्ले डोमेस्टिक, और एक जो दूसरा जो मैं स्कूल ऑफ थॉट रखता हूँ, एंड देयर बोथ इक्वली फाइन, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग अल्टीमेटली आई फील, कि एक आपने प्लेयर पे ट्रस्ट किया 6 साल हो गए, ठीक है, एंड दिस प्लेयर हैज़ परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। अभी इसी साल की शुरुआत में चले जाए तो 3 लगातार ओडीआई हंड्रेड्स भी मारे थे। He is the only Pakistan batter who averages north of 45 and strikes at over 90, and I think that's a very crucial sort of element to discuss over here, क्योंकि फ़खर ज़मान adds dynamism to your team and he's a wild card, ठीक है। जब चल गए तो मैच जिता देंगे मगर हमेशा चलेंगे भी नहीं। एक पंट आप ले रहे हो, बट मेरा ये था कि सेटल्ड स्क्वाड है, काफ़ी देर से साथ हैं वो टीम के, और चलो अगर बैड पैच आया भी अभी तो खैर है। इस पे आई वुड लाइक टू कोट द इंस्टेंस वेयर इमरान खान बैक इंजी इन 92। इंजी की बहुत स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बट दे केप्ट द फेथ इन इंजमाम एंड ही केम गुड व्हेन यू नो द स्टेक्स वर हाई। एंड इसी तरह मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान के अंदर फेथ रखना चाहिए था। तो मैं पर्सनली खुश हूँ इससे सिलेक्शन कॉल से, बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द अदर नैरेटिव एज वेल, एंड टाइम विल टेल कि वो वाली स्कूल ऑफ थॉट ठीक है कि मेरी वाली ठीक है, बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी वैलिड कॉन्वर्सेशन टू हैव, मैं यही कहूँगा। बाकी शादाब देखिए बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डर आपके शायद हिस्ट्री के सबसे बेस्ट है, बॉलिंग नो डाउट बिल्कुल अच्छी नहीं कराई, और आप वाली बात है इट वाज द लैक ऑफ कंट्रोल, ही कुडंट फाइंड हिज लेंथ, कभी ओवर पिच हो जाती है, कभी फुल टॉस हो जाती है, कभी ड्रैग बैक हो जाती है, वो गुड लेंथ वाला चैनल नहीं पकड़ पाए सही तरह, एंड ही विल हैव टू वर्क ऑन दैट, ही हैज टू फाइंड दैट कंसिस्टेंट लेंथ।
اور وہیں سے پھر اپنی گوگلی اور اسٹاک ڈلیوری کروائیں. ہوپ تو آپ یہی کر سکتے ہو. He might even have to look at varying his pace at times, I think. But Shadab Khan is your vice captain, اور ultimately جو وہ utility overall provide کر رہے ہیں, I think that is very crucial. باقی you have to pair him up with another spinner, and whether or not Nawaz can be that spinner is another thing, time will tell. مگر I think کیونکہ نسیم شاہ باہر ہو گئے ہیں اور آپ کی نیو بال میں you don't have a really good option, right? حسن علی ٹھیک ہے, I agree کہ ایکسپیرینس لاتے ہیں, ٹیم میں انرجی اچھی لاتے ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں, مشکل وقت دیکھے ہوئے, he's come back from them. بٹ آپ والی بات ہے, it's a big drop in quality, right? نسیم شاہ سے, and you can't make up for نسیم شاہ's drop in quality because he is an all phase bowler. پاور پلے میں کرا رہے ہیں, مڈل میں کرا لیں, ڈیتھ میں کرا لیں, پن پوائنٹ ایکوریسی, ریئلی گڈ یارکر, کین ریورس اٹ ایز ویل, ایون دو ریورس تو اوڈیا کرکٹ میں نہیں ہوتی, بٹ اس طرح وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بٹ واٹ اف یو اسٹارٹ اوپننگ ود محمد نواز میں بھی, ٹھیک ہے, تو آپ کو شاید مڈل اوورز میں آپ ان ٹینڈم اپنے حسن علی اور حارث رؤف کو یوز کر کر وہ والا ایشو سالو کر سکتے ہو. مے بی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا ہی ہوگا, بٹ اف یو ٹائی اپ ون اینڈ ود محمد نواز, شاہین شاہ آفریدی کین گو اینڈ اٹیک اینڈ سرچ فار وکٹس, اینڈ دیٹ مائٹ ورک فار پاکستان. اور یہ کنڈیشنز بھی اس طرح کی ہوں گی کہ آپ دیکھیں, ٹھیک شانا شری لنکا کے لیے اوپن کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں انجری کی وجہ سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بٹ مجیب اوپن کرتے ہیں اپنے افغانستان کے لیے. آئی ایم پریٹی شیور کیشو مہاراج might be opening for South Africa. So you'll see a lot of this, I feel, in the World Cup. Okay, one opening bowler will be a spinner. Pakistan might have that opportunity with Nawaz. اور باقی دیکھیں, ابرار احمد والی جو کال تھی, اسامہ میر والی, it was a very 50-50 sort of thing. ابرار احمد adds mystery, اور اٹیکنگ اسپنر ہے, وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے, اور شاید ریڈ نہ کر پاتے ان کو, مگر وہ اوڈیا کرکٹ ہی نہیں کھیلے, آپ نے گروم ہی نہیں کیا, آپ نے ان کو اس مقام تک ہی نہیں پہنچایا کہ وہ اب جا کر اس بڑے ایونٹ میں کھیل سکے. سو اسامہ میر hasn't really put a foot wrong. اگر وہ اس طرح اسکواڈ سے باہر ہوتے تو تھوڑا انفیئر ہوتا, بٹ دین اگین شاید سمجھ بھی آ جاتی. There were both angles to it, like I said, two sides of the coin. And I'm fine with that selection call. Overall, اگر میں نے کوئی تنقید زیادہ کرنی ہو, حسن پہ بھی آپ دیکھیں, یا آپ حسنین لاتے وہ انجرڈ, احسان اللہ لاتے انجرڈ, زمان ڈیتھ بولر ہیں, 10 اوور والی گیم پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہی مائٹ بی ایبل ٹو, بٹ وی ڈونٹ نو, ڈیٹا نہیں ہے, لسٹے کا ریکارڈ خراب ہے تھوڑا سا. ڈیتھ میں آپ ٹرسٹ کر لو گے, باقی جگہ کیا کرو گے. آپشن آپ کے پاس دھانی, ارشد اقبال اور حسن علی رہ گئے تھے, اینڈ اف یو گون فار ایکسپیرینس, مے بی وی نیڈ دیٹ. مظہر ارشد کی ٹویٹ تھی کہ 10 سال کوئی بھی نہیں کھیلا ہوا اس ٹیم میں پاکستان کی, اور باقی سب ٹیموں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے پلیئر ہیں جو 10 سال ہی کرکٹ کھیلے ہوئے. سو اگر آپ اس طرح سوچو تو ہاں, he makes sense, but of course form نہیں ہے, and he'll have to somehow channel that 2017 Champions Trophy Hasan Ali and get that ball to jag back in. یہ چاہتے ہو آپ حسن علی سے, right? If he's doing that, then he'll do a job. مگر وہی بات ہے, اب دیکھنا پڑے گا, ڈر بھی تھوڑا لگ رہا ہے, بٹ الٹیمیٹلی آئی تھنک صحیح میٹیگیشن ہو گئی ہے. اور اگر ایک کوئی میں چیز کرتا تو میں محمد حارث کو ضرور رکھتا, شاید میں آغا یا سعود میں سے کسی کو چھوڑ دیتا, یا مے بی ایون عبداللہ, آئی ڈونٹ نو, ان میں سے کوئی نہ کوئی جا سکتا تھا, کیونکہ حارث اسکل سیٹ ان کا جوس بٹلر والا, اسکل لیول نہیں, اسکل سیٹ ان کا جوس بٹلر والا. ہی کین پرووائڈ امپیٹس, ہی ہیز انارتھوڈاکس اسٹروکس, اور آپ کو وہ اس طرح پاور ہٹنگ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ اف یو ہیو فلیٹر ڈیکس وتھ شارٹر باؤنڈریز. محمد حارث واز یور گائے. پلس اب اگر رضوان انجر ہو جاتے ہیں میچ میں تو کون بیک اپ کیپنگ کرے گا. یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے ان کو ذرا سوچنی چاہیے تھی, اور محمد حارث کو ٹیم میں ضرور رکھنا چاہیے تھا. بٹ مور اور لیس آئی ایم موسٹلی سیٹسفائڈ. آف کورس آئی ول سے کہ پاکستان اسٹل ہیز اے فیو ہولز, بٹ اگر میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان نسیم شاہ کے ساتھ بہت سالڈ چانس ہے سیمی فائنلز کا, that has taken a hit. اب آپ کمپیٹ کر رہے ہو نیو زیلینڈ اور ساؤتھ افریقہ اینڈ the likes کے ساتھ for that semi final spot. Even Australia is a really really good team right now, اور وہ سب بڑی attacking brand of cricket بھی کھیل رہے ہیں. So it'll be interesting to see if Pakistan's batting can compensate for Naseem's loss, کیونکہ bowling میں تو نہیں ہوگی وہ compensate, کرنی تو بیٹرز کو پڑے گی. And they are a bit more conservative or at par with respect to scoring rates, with respect when compared to like other big countries in the world. تو یہ ایک بہت ایک crucial element ہوگا اس ورلڈ کپ میں دیکھنے والا. and all I can really hope is کہ پاکستان tournament team بہت solid ہے. When they have their backs against the wall, they come back as cornered tigers. We've seen this time and again, tournament after tournament, and I hope that they can do something similar this time. کیونکہ دیکھیں کچھ اسپیشلی کرنا پڑے گا to pull something off. Like it won't be that easy. Pakistan will find it tough, but ابھی بھی اچھا اسکواڈ ہے, کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے ویٹرن حارث خان, مور دین 400 وکٹس ان ڈومیسٹک کرکٹ فرام کراچی, رائٹ آرم آف اسپنر. تو اسپن ڈپارٹمنٹ میں ہم حارث بھائی سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. سہیل, آپ ذرا مجھے بتائیے گا اسٹیٹس کے حوالے سے, ہم جاننا چاہ رہے تھے حسن علی کی کس پرفارمنس کی بیس پہ ان کو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ فخر کا تھوڑا اسٹیٹس تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں,
हाँ ये Oh, वैसे he's still playing. Okay. Sorry, sir. Sorry, boss. अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल फखर जमान पे बात करते हैं। फखर जमान जो है जब से पाकिस्तान टीम में आए हैं हम बड़े मैच के खिलाड़ी कहते हैं उन्हें, ठीक है। एक बड़ा मैच उन्होंने जरूर फाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का जीता। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने जिम्बाब्वे में 1000 रन मुकम्मल किए थे फास्टेस्ट ऑफ सीरीज के। अगर उनके मैं 500 रन एक तरफ कर दूं तो उनकी जो इनकन्सिस्टेंसी की पीक्स आती है ना बहुत बड़ी बड़ी आती है। और उसके बाद अगली 6 इनिंग्स में जब एशिया कप और न्यूजीलैंड था हम खेले तो सिर्फ 57 रन कर सके। फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक 100 किए, 2019 में पाकिस्तान वो मैच हार गया। उसके बाद अगले 12 मैचों के अंदर इन्होंने सिर्फ 250 किए पाकिस्तान के लिए, कोई इनकी का खास जो है जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल था परफॉर्मेंस। फिर उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज आई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जिसमें उन्होंने एक उनके अच्छे अटैक के खिलाफ 100 किए, हम हारे। फिर उनके सेकंड स्ट्रेंथ अटैक के खिलाफ उन्होंने 100 किया। उसके बाद जो है वो अगली 14 इनिंग्स में एक नीदरलैंड के खिलाफ 100 और 250। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी सीरीज आई, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। तो उसके बाद की जो आखिरी की 10 इनिंग्स है वो माशाल्लाह से बिल्कुल उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अब आप देखें जो आखिरी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे उसमें 3 मैचों में 66 रन बना सके थे। अफगानिस्तान की सीरीज में भी उनके रन उनसे नहीं हुए और एशिया कप में सबने जो है वो देख लिया। तो फखर जमान लेकिन स्टिल मैं मेरे चैट पे आपने बात की तो मेरे पता है कि मेरा जो कभी है वो मैं खुद बताता हूँ अपना। परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है कि वो एक आध अच्छी परफॉर्मेंस एक तो देते हैं उसके बाद एक लंबे अरसे के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं और उनके रन नहीं हो पाते उस तरीके से। अब बात हुई हसन अली की। अब पाकिस्तान में जब हसन अली आए तो उन्होंने पाकिस्तान को यकीनी तौर पर चैंपियन जितवा दी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको बहुत पसंद करते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने विद इन नो टाइम वनडे क्रिकेट में अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। 18 मैचों में उन्होंने जो है वो 45 खिलाड़ी उसमें आउट हुए थे। लेकिन 2019 से हसन अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं सिवाय एक फाइफर के जो कि उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड हासिल किया है। हत्ता कि जो लास्ट पाकिस्तान कप हुआ वनडे टूर्नामेंट डोमेस्टिक का उसमें वो बॉलर की लिस्ट में 40th नंबर पे आए थे, जो कि विकेट लेने के बॉलर थे। यानी उनकी लिस्ट ए क्रिकेट में तो कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं अगर आप वनडे की बात करें। और T20 की भी अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो लंका प्रीमियर लीग हो गई या PSL हो गई या उन्होंने कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मिला, विक्टोरियंस के लिए खेली, कोई ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें हम बात करेंगे हसन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। बट लेकिन still, ये सारे स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिस्कस करने के बावजूद मेरे एक चीज पे मैं जो मेरी थॉट है वही मुझे कहती है और मैं ऐसे करूंगा कि आप फखर जमान के साथ जाएं। फखर जमान के साथ इसलिए जाएं कि भाई यही आपके खिलाड़ी रहे जो आखिरी 2-3 साल में पाकिस्तान टीम के साथ रहे। आप इतना अरसा जब साथ रखा तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप से अगर आप ड्रॉप कर दें किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आ जाए जो रिसेंट टाइम पे इतना खेला ही ना हो, पाकिस्तान टीम के साथ रहा ही ना हो, परफॉर्म ना करे तो फिर वही फखर जमान कल को आ जाएंगे टीम में। तो इट्स टाइम कि अब हमें इन्हीं को जाए जो बाबर ने जब हमने मीटिंग में सुना कि भाई मैं इसी टीम के साथ में जाना चाह रहा हूँ और यही मेरे लिए थे। इट्स क्वाइट फेयर एंड फाइन। अगर यहाँ से पाकिस्तान की टीम अच्छा करती है वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छी बात है, हम सब अप्रिशिएट करेंगे। और अगर नहीं करती तो फिर टोटल जो जिम्मेदारी है जो कि फिर ना आप सिलेक्शन कमेटी को ज्यादा कुछ कह पाएंगे ना आप आगे पीछे वालों को कुछ कह पाएंगे। तो यही टीम मैनेजमेंट खासतौर पर बाबर जिम्मेदार जो है कप्तान की जो टीम मांगी उसको दिया। हसन अली पे मैं यही कहूंगा कि देखिए आपके पास ज्यादा ऑप्शन अगर देखें तो एक चीज पे हसन अली एज ले जाते हैं वो एक्सपीरियंस है। बिकॉज जमान हो गए आई फील जमान में वो बात नहीं है। एक मैच उनका आखिरी ओवर को करते हैं उसमें भी अगर श्रीलंकन की कुछ गलतियां की है या एहसानुल्लाह आपके पास फिट नहीं है, हसनैन बड़े ही जो है वो या तो बहुत अच्छा करते हैं उनकी बहुत पिटाई हो जाती है। हालात हसन अली के कुछ अच्छे नहीं है बट मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली के अलावा इस वक्त आपके पास कोई ऐसा अलग ऑप्शन होता या तो यंगस्टर के लिए जाते तो ठीक है एक्सपीरियंस के लिए गए हैं और हो सकता है कि पे ऑफ कर जाए। वैसे भी हमारी टीम जिस हालात से गुजर रही है तो मेरा ख्याल है ये सिलेक्शन में एक डिफरेंट वर्ड है, कुछ चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते बट ऑल इन ऑल टीम सिलेक्शन अच्छी है, रही कोई होगी। ओके तैमूर खान आपसे सवाल कि जो हम बहुत सारे सर्कल में बात हो रही थी एशिया कप के बाद से कि इमाद वसीम इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि अगर स्पिन पाकिस्तान अटैक शुरू करता है तो इनके पास वो लेंथ है कि ये ज़्यादा बड़े शॉट्स नहीं खाएंगे, कट नहीं खाएंगे, पुल नहीं खाएंगे। तो क्या इनको खिलाया जा सकता था नवाज की जगह या अगर शादाब को ही बिठाया जैसे बीइंग एक वाइस कैप्टन उनको बिठाने का सवाल ही नहीं था। तो आप क्या देखते हैं एक तो फखर जमान को दोबारा सिलेक्ट करना उनकी इतनी पैथेटिक फॉर्म को देखते हुए किस चीज का बैक कर रहे हैं? बार बार वही बड़े मैच का खिलाड़ी प्रेशर माउंट होता जा रहा है फखर जमान के ऊपर। उनके लिए मैं कहूँगा नुकसानदेह होगा कि इस शेल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वर्ल्ड कप में भी एक आध इनिंग शुरू में उनकी नहीं क्लिक कर सकी तो एक ना सिर्फ फखर जमान के ऊपर प्रेशर होगा, पाकिस्तान टीम के ऊपर भी और प्रेशर होगा। Thank you, Imad.
دیکھیں عماد، جہاں تک فخر زمان سے اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے فخر زمان کی بات کی کہ پریشر کے اوپر 70 آڈ ون ڈے انٹرنیشنلز، 45 ہائر 40s میں ان کی ایوریج ہے. 10 سینچری ہیں. پاکستان کے واحد بیٹسمین ہیں جنہوں نے او ڈی آئی کے اندر ڈبل 100 کیا ہے. تو ایک بہت ہی ایک امپریسو ریکارڈ ہے ان کا. اور اب ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں جاتے ہوئے آپ انہیں ڈراپ کریں اور یو گو فار somebody, what other options you had? So I don't think so it made any sense, and it was very much expected کہ فخر ٹیم میں اپنی جگہ کو ریٹین کریں گے. بابر اعظم is very much I think بابر اعظم کا جو ایک کانفیڈنس ہے فخر زمان کے اوپر ایز اے لیڈر is very strong, اور he is an integral part of the team, not just as a batsman. میں نے یہ بات پہلے بھی کی آپ کے پروگرام میں. ٹھیک ہے, obviously that's his primary role, to score runs, have an impact at the top of the order, but at the same time all round اگر آپ دیکھیں تو فخر کی جو کنٹریبیوشن ہے that's a lot in other aspects of the game as well on the field. جس طریقے سے وہ گراؤنڈ کو کٹ کرتا ہے, جس طریقے سے وہ فیلڈ میں اینگل کریٹ کرتا ہے, اس کی جو بال کی ریچ ہے, he is the quickest to a 25-meter sprint both on the left and on the right when he's patrolling the boundary. یہ میں آپ کو پاکستان ٹیم کے سٹیٹس بتا رہا ہوں جو فزیکل سائڈ کے اوپر. سو اس کی جو گراؤنڈ, اس کی جو فیلڈ کے اندر جو امپیکٹ ہے. پھر ہم نے اس کی کیچنگ کی دیکھی ہے آپ نے. He is a phenomenal catcher as well at the same time on the boundary. So Fakhar, or at the same time he's a very positive influence in the team, his personality. تو یہ چیزیں آج کل ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر آپ پورا پیکج دیکھتے ہیں. لیکن تیمور ہم ویلیو ایڈیشنز کی بات کر رہے ہیں, لیکن پرائمرلی ایز بیٹسمین, ایز اوپننگ بیٹسمین وہ بھی تو ایک. میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں فخر, جہاں تک جتنا میں فخر کو جانتا ہوں اور جتنا میرے خیال میں اگر ہم اس کا ریکارڈ بھی دیکھیں فخر زمان کا, he is not somebody who would be really under pressure right now. اور میری اس درمیان میں فخر سے بڑی ڈیٹیل میں بات بھی ہوئی ہے, اور he is very relaxed and he's so confident that it's just a patch. He does not even think, he does not even buy into what media is saying. یہ واحد ایک بندہ ہے who does not actually buy into or listen or read into what people are saying. He stays in his own zone and he will come back very strong. And I can assure you, I mean, I know, I have this feeling and I know that he's done that time and time again. Yes, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے جتنے بھی بیٹسمین ہوں گے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, they take longer than any orthodox batsman to come back into form. But when they come back into form, then their form does stand for quite a long period of time. So it's vice versa, and when they're out of time, sometimes they might take longer to come back into form. فخر کی ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتی ہیں, but that's a technique, that's his own technique that he has created in modern day cricket. جوس بٹلر کی کیا ٹیکنیک, جوس بٹلر کی یہاں پہ ایگزامپل دی گئی, اس کی بھی ٹانگ باہر جاتی ہے اور وہ وہاں سے کھڑے ہو کے شاٹس کھیلنا شروع کرتا ہے. He's very consistent in what he does. دھونی کی کیا تھی, دھونی کی فلاٹ ٹیکنیک تھی, ایفیکٹو تھا نا. Exactly. So I think I think Pakistan had no other option. Yes, فخر کے بعد آپ ورلڈ کپ کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ what other options you have. Obviously Simon is a very exciting talent, اور I think Pakistan will look into him, to invest into him, but this is not the time to induct somebody. یہاں پہ آپ جب ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایکسپیرینس کو بیک کرنا پڑے گا. اور and Fakhar is somebody who Pakistan cricket team at the top of the order has been banking a lot on. So I'm pretty sure that he'll come back. It's not a point of concern at this point in time. I think Fakhar bade occasion pe under pressure he has always stood up and he's performed for Pakistan, and this time it'll be no different as well. حسن علی کی آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان had no other option. جہاں پہ بات ہو رہی تھی جو مجھے پتہ لگا, it was between Ahmed Jamal and Hassan Ali, and Babar backed Hassan Ali more than Ahmed Jamal. فہیم اشرف کی جو انڈکشن ہوئی ٹیم کے اندر وہ بھی بڑی کوشچنیبل تھی اس وقت کہ آپ کے پاس شاید کوئی اور ادر آپشن نہیں تھی. حسنین I don't think so is fit enough, اور again 2019 کے اندر فہیم اشرف کو ڈراپ کر کے حسنین کو اندر لے کے آیا گیا تھا ایٹ دا لاسٹ منٹ,
اور جبکہ فہیم اشرف اس سے پہلے بڑی اچھی فارم میں تھے، لیکن وہ جو 5 ون ڈے ہم نے کھیلے انگلینڈ میں ورلڈ کپ سے پہلے، اس کے اندر ان کی فارم ڈپ ہوتی ہے، ان کو ڈراپ کر کے ایک دم حسنین کو اندر کیا جاتا ہے، جبکہ ان 5 ون ڈیز میں حسنین سے بھی ایک میچ کھیلتے ہیں. سو دے ہیو بین سلیکشنز ان دا پاسٹ جو کہ questionable, لیکن again this is up to the selector, and Zaman has always done a really good job. I mean, he's a legend, and the experience that he has اور ایک vision ہے میرے خیال میں اس کے پاس, and he's taking the team in the right direction. Consistency بہت ضروری ہوتی ہے. اماد آپ جب اتنے بڑے ایونٹ کے اندر جا رہے ہیں, اور پھر میرے خیال میں بابر نے یہاں پہ اپنا he put his foot down and he wanted the group of players جو کہ who've been with the Pakistan team, and that shows I think یہاں پہ بابر نے اپنی ایک تو لیڈرشپ کا اپنا ایک اسکل دکھایا. یس, بابر ایز اے پرسن, ایز اے لیڈر, really good, is very impressive. Yes, on the strategy side, on the ground, اس وقت then and there decisions لینا, that can be questioned, and that has been exposed in the Asia Cup sometimes. تو I'm sure یہ بھی ان کو فیڈ بیک دی گئی ہوگی, and he will look into it. So I think overall we expected a squad کا. آپ نے وائس کیپٹنسی کی بات کی کہ شاداب تو ڈراپ نہیں ہو سکتے وائس کیپٹن. شان مسعود نیوزی لینڈ کی سیریز میں وائس کپتان تھے, کچھ میچ نہیں کھیلے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر وائس کیپٹنسی کا کوئی ایسا کوئی ریزن ہے. لیکن یس, اگین شاداب کے علاوہ آپ پھر شاداب کو ڈراپ کر کے, شاداب اگین ایک بہت ہی آئی تھنک ون آف دا بیسٹ فیلڈرز ان دا ورلڈ. ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین بیٹ. And the thing is, میں نے آپ کی پروگرام میں پہلے بات کی تھی, شاداب actually need to decide either he's a batting all-rounder or a bowling all-rounder. I think he's more of a batting all-rounder. And he need to think that پاکستان کے پاس شاداب should be the 6th bowler, not the 5th bowler. اگر یہ پرفارم نہیں کرتے ورلڈ کپ کے اندر, then that's the way forward for پاکستان. لیکن پاکستان کے پاس بیک اپ اچھا ہے میرے خیال میں. نواز اور اماد کے اندر, اماد از unorthodox players, ان کو دنیا بھر کے اندر ان شارٹر فارمیٹ ہی کین سروائیو. بالرز ان کو اب بیٹسمین کی سمجھ چکے ہیں. دے پلے ہم ایز این ان سوئنگر. جب بیچ میں سے اس کو کراس لگتے تھے وہاں پہ ہی واز ویری ڈسیپٹیو. ہی ٹک وکٹس. جب بیٹسمینوں نے اس کو دنیا میں کرکٹ کھیل کھیل کے پکڑا, اینڈ دے پلے مور ایز این ان سوئنگ بالر. اس کو سیدھا کھیلنا شروع کیا, وہاں پہ تھوڑی سی ان کو پرابلم ہونا شروع ہوئی. ہی از ناٹ دیٹ آرتھوڈاکس لیفٹ آرم اسپنر. So I think Nawaz is the best option. So I don't think so کہ ہمیں ایشیا کپ کے 2 گندے میچ ہم نے کھیلے اگینسٹ انڈیا اینڈ شری لنکا, اور اس کے اوپر پوری ٹیم کے اندر ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں جاتے ہوئے آپ چینجز کر دیں. دس از دا بیسٹ. یار ریئیکشنری میرے خیال سے اتنا نہیں ہونا چاہیے. I echo that sentiment. اور دوسرا دیکھیں, اب آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں عماد. باکسنگ کے اندر نا, باکسنگ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں. عامر خان برٹش پاکستانی باکسر, اور ویلٹر ویٹ میں انہوں نے فائٹ کی. ان کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ ہی واز ناٹ دا بیسٹ باکسر ان دا ورلڈ, لیکن ان کا ایک انپریڈکٹیبلٹی کا ایک اتنا بڑا فیکٹر تھا کہ وہ اسٹیڈیم سیل کر دیتے تھے. لوگ ان کو جیتنے نہیں دیکھنے آتے تھے, لوگ ان کو ناک آؤٹ ہوتے دیکھنے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ he was so brilliant for the 10 rounds, and in the 11th round ایک پنچ ان کو لگتا تھا and he used to get knocked out. اور لوگوں کو یہ چیز پسند آتی تھی. تو پاکستان کی کرکٹ کا جو سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے وہ سیڈلی انپریڈکٹیبلٹی ہے. لوگوں کو اور اپوننٹ کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ you know they can be this world beater, they can be so unpredictable one day, and you know they can play the cricket like world beaters, and then the other day they can be so you know ایک بہت ہی ایک ہلکی ٹیم کی طرح وہ کھیلتے ہیں. تو وہ انپریڈکٹیبلٹی وہ فینس کو اتنا ہک کرتی ہے the brand of cricket. And پاکستان اگین, جب بھی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, whenever they have been, آپ نے ان کو دیوار سے لگایا ہے, they have stood up and they have performed. So سارے سائنس جو ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ بڑے زبردست ہے going into the World Cup. So I'm pretty sure that this is your best challenge, and you know I wish all the best to Babar and his team. اوکے جناب, کچھ میسیجز ہیں. سنجیدہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد حفیظ نے پی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی سے علیحدگی کیوں اختیار کی؟ ٹیم کو دیکھ کے لگتا ہے اس بار بھی وہی پرانا ڈائلاگ سننے کو ملے گا کہ لڑکوں نے اچھی کوشش کی لیکن کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اوکے, محمد عابر پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں تو فرسٹ کلاس کرکٹ میں پرفارمنس دیں. انضمام الحق, اور ساتھ ساتھ پروگرام اچھا لگ رہا ہے. ٹیم کا اعلان ہونے کے بعد تنقید کی زد میں سلیکشن ٹیم
क्या ख़ास वजह हो सकती है? इमाद वसीम के लिए कौन सी सियासत की जा रही है? अगर इमाद वसीम टीम में आ जाते तो बहुत सौ के मुस्तकबिल दाव पे लग जाते थे। जनाब यंगस्टर हारिस खान साहब को अब हम इंडक्ट करते हैं अपनी इस डिस्कशन में, और आउट इन्होंने थोड़े से किए और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, 400 से ज़्यादा आउट किए रिप्रेजेंटिंग कराची। और हारिस भाई, स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, are you satisfied with the selection of the team and the performance of Pakistan spinners in the Asia Cup cricket tournament? Do you have any other choice other than them? Okay. I mean, you could potentially have Abrar in there, but then again, Abrar hasn't played ODI cricket. Usama team के साथ था, अच्छा खेल रहा Yes. था, you know. That is why they didn't pick him. उसी बात, अब फखर पे इतनी ज्यादा बात हो रही है और बहराम और एक मिनट, आपने चॉइस की गई, मुझे याद आ गया चॉइस की आपने बात की कि हमने एशिया कप इमर्जिंग में सुफियान मुकीम बहुत जबरदस्त टैलेंट सामने आया, और उसके अलावा अगर हम 6 फ्रेंचाइजी में बार बार कह रहे हूँ, सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। हाँ, मगर हमारा भाई वो अभी ए टीम में खेल रहा था, फौरन आप इस वर्ल्ड कप में तो नहीं डाल दोगे ना बच्चे। भाई नेशनल टीम से खेलने की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान से खेलने की बात कर रहे हैं। ये कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम होने जा रही है, ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ये कोई सीरियस किस्म की जो है बात है, क्रिकेट है, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मेंटल टफनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, फिटनेस की बहुत जरूरत है। ये इंडिया में अगर 1,10,000 का क्राउड होगा और जब वो शोर मचाएगा, तो आप क्या समझ सकते हैं जो फ्रेंचाइज खेल रहा हुआ बच्चा क्या वहां खड़ा रह सकता है? उसकी क्या फीलिंग्स होंगी? क्या हाथ पांव नहीं कांपेंगे उसके? एक बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका। तो मेरा आपको जवाब ये जो मैं बात कर रहा था कि बहराम और तैमूर की बात को मैं सेकंड करना चाह रहा था, अच्छी बात है दोनों बच्चों में। बात यह है कि आप फखर पे बात कर रहे हैं। अब जब फखर को आपने इतना एक्सपीरियंस दे दिया और उसके पीछे उसकी जो परफॉर्मेंस है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सोहेल बार बार जिक्र करता है एक बात कि जनाब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इतने रन कर दिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो भाई मेरा आर्गुमेंट सोहेल ये है कि जिम्बाब्वे भी तो इंटरनेशनल इवेंट खेलती है कि नहीं खेलती? उनके खिलाफ भी तो टीमें खेलती हैं, उनके जो खिलाफ टीमें खेलती हैं उनका फखर जैसा रिकॉर्ड क्यों नहीं है उसके खिलाफ जिम्बाब्वे? तो फखर में कोई बात तो है ना, मसद आप उसके टैलेंट से इनकार कर सकते हैं, उसके स्किल वर्क से इनकार कर सकते हैं क्या? हाँ, ये हम जरूर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि फॉर्म नहीं है क्या उसके, मैं फिर आता हूं उस पे, उसके टैलेंट पे, उसके स्किल वर्क पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे कोई इनकारी है क्या? आप डिनाई कर सकते हैं उस चीज को? नहीं कर सकते। तो अब आपके पास चॉइस क्या? अब आपके पास चॉइस ओपन में अब्दुल्ला शफीक है, और माशाल्लाह वो बच्चा बहुत ही जबरदस्त है। मैं बार बार एक बात जिक्र करता हूँ, उस बच्चे ने मुझे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था बड़ा इंप्रेस किया, जो उसका जो टेक्निक थी और जिस तरह से पेशेंस शो किया, उसने मेंटल टफनेस शो की, और तीसरा एस्पेक्ट उसने अपनी फिटनेस शो की थी, वो बहुत ही रिमार्केबल, एक्सीलेंट। मैं ये तो उसको आप लेके चल रहे हैं, टीम का पार्ट है, सब कुछ सही है। हाँ, मेरा जो कंसर्न हमारा को पता है और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम से बात भी की है, शादाब खान की जो है परफॉर्मेंस, जो बॉलिंग है, अब जिस तरह से मिकी आर्थर ने और बाबर ने उसको सपोर्ट किया है अभी सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि बाबर की जो एशिया कप में परफॉर्मेंस रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, नो डाउट अच्छी नहीं। मैंने इनको ये कहा था कि यार ये जब तक के लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, इनको सही तरह से ओडीआई में बॉल करना नहीं आएगी। अगर आप इनको 4 ओवर की क्रिकेट खिलाते रहोगे और ये पूरे वर्ल्ड में जाके 4 ओवर की क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो भाई आप यहाँ आपको 60 बॉलें करनी होंगी लीगल ओडीआई में।
वहां आपको 24 बॉलिंग करनी होती है लीगल, बहुत फर्क है। तो आपको लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट को देखते हुए जो है इनके स्किल वर्क को देखना पड़ेगा, इनकी जो लेग स्पिन और फ्लिपर और गूगली। मैं पहले ही कहता हूं कि राइट आर्म लेग स्पिनर और किसी भी स्पिनर का काम है कि कोई भी लेफ्ट हैंड बैटर हो या राइट हैंड बैटर हो, उसको फ्रंट फुट को स्ट्रेच करा के खिलाना होता है फ्रंट फुट पे। भले वो स्ट्रेच करके फ्रंट फुट पे जाके मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से छक्का मारते, कोई बात नहीं, लेकिन फुल टॉस करना और बैक ऑफ लेंथ बॉल करना, शॉर्ट पिचेस करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कमाल नहीं है, ये कोई महारत नहीं है। ये कब चीजें हासिल कर पाएंगे? जब ये लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलेंगे, जब ये 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे। मुझे तो अभी ये था कि गैप आ रहा था, तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, इनको भेजते, एक एक मैच तो खिलाते, कम से कम इनको लंबे ओवर करने की कोई प्रैक्टिस तो होती, एक मैच तो खेलते। एक मैच में अगर 2 इनिंग होती तो कम से कम 35-40 ओवर तो करते। तो हम जो है वो इस बात को सोचते नहीं है, और बहरहाल आपके पास टाइम नहीं है। आप इस टाइम में जो आपके पास बेस्ट टीम पॉसिबल हो सकती थी, ये इन्होंने सेलेक्ट किया। मैं इसको बैक करता हूँ इस टीम को। हाँ, आप बार बार बात कर रहे हैं फखर की और शादाब की, 2 ही के बारे में बात कर रहे हैं। हसन अली आ गया, आपके पास और क्या चॉइस थी हसन अली के अलावा? जो इन सब ने बात की है, अभी बैराम भी कह रहा था, तैमूर भी कह रहा था कि जी अहमद जमाल है, अरशद है, थानी है, एहसानुल्लाह अनफॉर्चुनेटली अनफिट है, जमान आपके पास अवेलेबल है, फहीम को आपने देख लिया कि फहीम का क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो यही चॉइसेस थी आपके पास। अब इन चॉइसेस को देखते हुए आपके पास जो हसन अली है, उसने 60 वनडे खेले, तो उसके पास एक्सपीरियंस तो है। और जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में कहा था, जब बात शुरू की थी, कि ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है यार, इसमें दी बेस्ट टीमें आएंगी, अपना दी बेस्ट स्क्वाड लेके आएंगी, और उसके हिसाब से आपने जो है ना अपनी टीम को बैलेंस करना है, प्रोवाइडेड के आपके पास क्या पिचेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, या किस पिचेस पे, किस सरफेस पे जाके खेलेंगे। लाजिम बात है, इन्होंने देखा होगा जहां इंडिया में जाके खेल रहे हैं, उस पिचेस का बिहेवियर क्या है, पास्ट जो है मैच के रिजल्ट्स क्या है, फास्ट बॉलर ने कितने आउट किए, स्पिनर्स ने कितने आउट किए, उनका बॉलिंग एवरेज क्या रहा बॉलिंग करते वक्त, ओडीआई की बात कर रहा हूँ, बैटर कितने कामयाब हुए, किसने कितनी बॉलों में कितने रन्स बनाए, ये सारे स्टैट्स जो है ये जमा होंगे, करेंगे, ये सारी चीजें देखनी होती। जब आप कोई भी इवेंट खेलने जाते हैं तो हर चीज को सामने रखें, बीइंग ए प्रोफेशनल कोच, और आप जो आप, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी टीम बैलेंस है, जो अवेलेबल लड़के यही थे आपके पास। आप इसके अलावा मुझे बता दो क्या है, आप डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फखर को मैंने बता दिया कि जी ठीक है, एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आप उसके स्किल वर्क से, उसके मेंटल टफनेस से, या उसकी आपका जो है फिजिकल फिटनेस से आप इनकार नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक क्या है वो बड़ी मशहूर सेइंग है कि क्या था यार, तुम लोगों को याद होगा, मुझे ध्यान से कि वो जो स्किल जो है और जो, यस एग्जैक्टली फॉर्म इज टेम्पररी, और जो स्किल है और जो उसका जो क्लास है वो परमानेंट है। अगर यूनुस खान रन नहीं करता था, 7 इनिंग में रन नहीं किए, 8 इनिंग में, क्या आप उसको बोलोगे कि यार बेकार हो गया, कंडम हो गया, फॉरगेट अबाउट भाई? आपके पास अभी फकर बुरा नहीं हुआ, अभी उसमें बहुत सारे साल हैं, आपने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है, उसकी पास परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, आपके पास उसका नेमल बदल नहीं है फकर का भी फिलहाल, सिवाय अब्दुल्ला शफीक के। ये जरूर है कि फकर से अभी जरूर बात की होगी, और जैसा कि तैमूर कह रहे थे कि मेरी उससे बात हुई है और वो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे उसकी फॉर्म ऐसी रही। और ये बिल्कुल जो बाबर ने डिसीजन लिया और अपनी टीम को रिटेन किया, मोस्ट ऑफ द बॉयज को उसने बैक किया अपनी टीम को कि जी मुझे टाइम, और कप्तान की बात सुननी चाहिए और सुनी गई, और ये अच्छा है, अच्छी चीज है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी,
यही टीम बन सकती थी, इन्हीं लड़कों में से बन सकती थी जो आपके पास अवेलेबल लॉट थी, उसमें से आपने जो है सही टीम बनाई। ये मेरा ओके, लेसन इन मिनट्स है, हमें ज्वाइन किया। कह रहे मेरा सवाल है कि अगर कोई बार बार गलती करे तो क्या ऐसे गलती करने देना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो? और साथ साथ अख्तर साहब ज्वाइन जवाब दे दूं? जी दे दें। 40 की एवरेज है फखर की, अगर फखर 7 दफा जल्दी आउट हो गया, 40 की एवरेज है, 45 यस 45, ओके, अगर 45 की एवरेज है तो आप ये 45 की एवरेज क्या मामूली एवरेज है? करंट फॉर्म जो कहा यह जा रहा है कि फिर शर्जील खान को भी मौका दें, फिर कहा जा रहा है कि अगर आपने देना है मौका इतनी इनिंग्स में वो भी स्कोर कर लेगा, फिर अगर आपने शर्जील खान को छुपाएं कहाँ छुपाएंगे और ऊपर से कुछ इंटेग्रिटी भी तो मैटर करती है। आपने एक टीम का माहौल बनाया होता है, यू कैंट जस्ट रैंडमली ब्रिंग इन टेंटेड प्लेयर्स। दूसरा मैं लोगों को ये कहूंगा यार 10 कप्तान का कॉन्फिडेंस जो है एक बड़ी जी, एक टीम जीतेगी 10 में से, सही है, तो हार तो सकते ही है, बहुत ज्यादा चांस है। देखिए इफ दे मेक द सेमीफाइनल देन आई थिंक इट्स सक्सेस। उसके बाद तो 4 टीमें, इट्स शॉट इन द डार्क, इट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। जिसकी किस्मत जिस दिन हो, जिसकी परफॉर्मेंस हो जाए, जो नर्व्स बेटर हैंडल कर ले, वो उन 4 टीमों में से एक टीम जीत जाएगी। बट यू वांट योर टीम टू बी वन ऑफ दोस 4 टीम्स। वर्ल्ड कप जीतना तो एक बहुत ऊंचा ख्वाब है, जो कि उम्मीद तो बिल्कुल रखनी चाहिए, और पाकिस्तान की टूर्नामेंट फॉर्म तो हमेशा अच्छी होती है आमतौर पे, बट थोड़ा सा जरा अपनी एक्सपेक्टेशंस को जरा वो भी रखें, रियलिस्टिक रखें, और सपोर्ट करें बॉयज को, क्योंकि देखिए हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे बड़े अरसे से यही लड़के साथ खेल रहे हैं। अगर ये 2 मैच गंदे हारे तो जीते भी यही हैं, नंबर 1 तक भी इन्होंने ही पहुंचाया आपको। तो ऑल यू कैन डू राइट नाउ इज बैक देम, और दुआ करें और उम्मीद करें कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। बाकी देखें ये जीत हार तो आप कह रही थी, कमेंट्स में भी कोई कह रहा था कि होती रहती है, 10 टीमों में से 9 के लिए तो हार ही होगी, जीत तो एक के लिए। बिल्कुल। और एक और सवाल है जो कल जहीर अब्बास से भी हमारा इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने भी यही कहा था, फ्लॉज की बात की जा रही थी। हारिस भाई कल एक फंक्शन में थे, जावेद मियांदाद उनके साथ थे, और वो यही कहते कि कोचिंग का इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। अगर एक बैट्समैन ने पूरा टूर्नामेंट खेल दिया एक गलती, तो उसको कहीं एड्रेस नहीं करते हुए नजर आया। कि फखर जमान का जहीर अब्बास ने जिस तरह कहा कि उन्होंने ये डिटेक्ट किया है कि उनका बैट बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है। तो ये जो इतने लुक्रेटिव पैकेजेस लेके हमारे साथ कोचेज हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, और ग्रांट ब्रैडमैन यहाँ पर हैं, ये तजर्बा, इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें जावेद मियांदाद ग्रेट हैं, वो कहते हैं फॉरेन कोचेज नहीं होने चाहिए। आप लोगों की क्या इस पे इनपुट है? देखें, बिल्कुल सही बात की है और सही डिटेक्शन है जही भाई कि उसका बैट क्लोज हो जाता है। आपने देखा होगा जब डाउन स्विंग हो रही होती है तो उसका बल्ले में कर्व होता है, वो कर्व जो है वो अंदर की तरफ बंद होना होता है। तो आपने ये देखा होगा ऑफ साइड ऑस्टिन जब ड्राइव करते जाता है तो उसके वो प्ले डाउन हो जाता है, तो एड्रेस नहीं हुआ, ये कमजोरी उसकी एड्रेस नहीं की गई। मैं बता रहा हूँ आप क्या एनसीए बनी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, और माशाल्लाह वहां पर बायोमैकेनिक्स लैब भी है, जबरदस्त किस्म के कैमरे लगे हुए हैं बहुत। वो मैं शुरू से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग विदाउट जो है टीचर्स और लेक्चरर्स, आपका पास बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि इनको सही कर सके। रेक्टिफिकेशन मेथड क्या होता है, आपने एक चीज को फॉल्ट को पकड़ तो लिया, अब उस फॉल्ट को पकड़ने के बाद उसको कैसे रेक्टिफाई कराएंगे, किस मेथड के तहत कराएंगे, वो क्या होगा, उस पर तवज्जो ही नहीं है। अगर उस पर तवज्जो देते तो ये रेक्टिफिकेशन मेथड के तहत अगर एक चीज आइडेंटिफाई हो रही है, वो आइडेंटिफाई जाके फिर इसकी करेक्शन होती है एनसीए में, और उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस कराने के बाद वो समझते हैं कि हाँ अब इसको फिर क्या करेंगे, फिर आप डोमेस्टिक में भेजेंगे उसको कि जाओ अब इसकी डोमेस्टिक में जाकर रियल सेंस में जो क्रिकेट हो रही है उसमें खेलो, फिर अब चेक करेंगे, तो फिर उसकी वीडियो बनती है, फिर वो असेस होता है, फिर वापस आता है एनसीए। मैं तो पिछले 23 साल से चिल्ला रहा हूँ इस बात को कि भाई ये क्या है, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि ऊपर से सारी चीजें होती हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है और वो भी सही तरह से नहीं। डोमेस्टिक का तो बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है। हमने जिस तरह से खेल ली वो खेल ली, अब तो माशाल्लाह इतना पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया, कहाँ पहुंच चुकी है बात।
राइट, तैमूर आपकी तरफ आएंगे और पहले अख्तर साहब मैसेज कर रहे हैं कि अगर 10 मैच और खेल गए तो एवरेज 35 या 20 हो जाएगी। शादाब की इकॉनमी 6.5, 10 ओवर 1 विकेट या कभी बगैर विकेट लिए। तैमूर आपकी तरफ आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट या जो पाकिस्तान के जो कोचेस हमने रखे हुए हैं, इनका कोई फायदा हो रहा है हमें? अगर देखा जाए पाकिस्तान के प्लेयर पोटेंशियल तो है, उनको ग्रूम करना, उनको पॉलिश करना, उनकी कमजोरियों को एड्रेस करना और फिर उनको वर्ल्ड बीटर बनाना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में 2 वार्म अप मैचेस हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद से पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ, और वो नेदरलैंड जिसने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हरा कर क्वालिफाई किया फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का अगर स्टार्ट होता है वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच और फिर उसके बाद से वर्ल्ड कप, पोटेंशियल क्या नजर है, क्या कितना नजर आ रहा है, और पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग्स? देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली विल बी गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप लो इन कॉन्फिडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है और ये कि व्हेनेवर पाकिस्तान की टीम इस सिचुएशन के अंदर किसी भी वर्ल्ड इवेंट के अंदर गई है, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी वर्ल्ड इवेंट के अंदर 10 टीमें जा रही हैं, एक टीम में जीतना है, सो द चांसेस ऑफ विनिंग आर 10% ओनली, ठीक है, for any team to win the World Cup. So obviously the probability of teams not winning is 90% right now. So Imad, अब now पाकिस्तान की टीम क्या अपना एक कॉम्बिनेशन बनाती है, जिस तरीके से obviously sometimes it has to be horses for courses, कभी बार conditions different होती हैं, you have to make some course changes. So लेकिन overall मेरे ख्याल में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं बाबर के पास, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। आपने कोचेस की बात की, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फ़खर को टूर्नामेंट के दरमियान में कोचेस जाके उसकी टेक्निक को, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो पता भी नहीं पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच कौन है, लेकिन कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं ख़ास तौर पे जो, और ज़्यादातर बैट्समैन या बॉलर्स ऐसे होते हैं कि वो कोचिंग स्टाफ होता है, दे गो बैक टू देम टू find out कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, they go back to their own coaches and they can be ex-cricketers, they can be somebody they have worked with in the past, जिनके साथ वो comfortable होते हैं, they connect to them even during the events. So again this, ये एक मुझे नहीं समझ आता कि नजम सेठी साहब का क्या रोमांस है मिकी आर्थर के साथ, you know कि पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं मिलता, हमें मिकी आर्थर मिल जाता है, और वही आके जो है वो इंग्लैंड में डार्बी से बैठ के, जहाँ पे खैर मैं वहाँ यहाँ पे हूँ, यहाँ से 20 मिनट अवे हैं वो, और उनसे हम ये करवा रहे हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न, अगेन मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी, ग्रांट ब्रैडबर्न हैज़ गॉट सम सीरियस इश्यूज, और जिसको मेरे टाइम पे भी जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, प्लेयर्स ने बड़े एग्रेसिवली प्लेयर्स ने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि यू नो इसको टीम से हटाया जाए। क्वाइट ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, और he might have changed, लोग evolve करते हैं, लोग अपने आप को बेहतर करते हैं, I don't know, then I'm talking back in 2019, it's been 4 years now, 5 years, almost 4 years, तो you know, लेकिन I don't really buy into कि coaches होते हैं वो कोई इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। I think it's more of player management, आप प्लेयर को किस तरीके से एक वर्ल्ड इवेंट के अंदर मोटिवेट करते हैं, आप टीम को किस तरीके से यू नो आप इंस्पायर करते हैं, दैट्स द मेन थिंग, कि आप उनसे परफॉर्मेंसेस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप टीम को एज अ ग्रुप तो लेते हैं, यू हैव टू बी, मैंने आपकी प्रोग्राम में बात की कि क्रिकेट वाहिद ऐसा गेम है जिसमें 4 ऐसे स्पोर्ट्स हैं दुनिया के अंदर जिसमें टीम्स में 11-11 प्लेयर एट द सेम टाइम खेलते हैं। बाकी जो 3 स्पोर्ट हैं उसके अंदर 22 प्लेयर आर ऑन द फील्ड एट ऑल द गिवन टाइम, जो टाइम मैच का ड्यूरेशन होता है। क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट इन दैट वे। क्रिकेट में 13 प्लेयर एक वक्त में खेलते हैं और बाकी जो प्लेयर होते हैं 22 प्लेयर एक वक्त में नहीं खेलते हैं। एंड देन अगर मैं 13 को भी फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो इस 1-on-1 इस अ बॉलर वर्सेस अ बैट्समैन, इट्स अ कॉम्बैट, इट्स 1-on-1। सो जो इंडिविजुअलिटी का एलिमेंट है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के अंदर। 2 बैट्समैन होते हैं, 11 फील्डर होते हैं। देन साइकोलॉजिकल, स्टीव वॉ यूज्ड टू टॉक अबाउट मेंटल डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि उसका एक अगर आप उसके बारे में पढ़ें, उसकी किताब भी पढ़ें, तो उसने कहा कि जब मेरी टीम फील्ड के अंदर होती थी, सो वी 11 फील्डर्स
very easy for 11 people to make 2 people from the opposition side who's on the field with us to make them very uncomfortable. And if we do that, if we manage to do that, we used to struggle. And when you make somebody very uncomfortable in an environment, they want to get out of that environment. تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں, لیکن کیا اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر اڈاپٹ ہوتی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ ابھی اس لیول کے اوپر ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. یہ تو بات آ گئی تھی کہ بابر اعظم اور محمد رضوان ہارورڈ سے بھی گریجویشن کریں گے. مطلب عجیب باتیں ہمارے ملک کے اندر آتی ہیں. بھائی پہلے ان کو کالج تو بھیج دو جو ہارورڈ بھیج رہے ہو. مطلب آپ عجیب کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی نا جس چیز کی, وہ چیزیں ہمیں نیوز کے اندر مل رہی ہوتی ہیں. آپ نے حفیظ کی بات کی, میں نے پہلے بھی کہا تھا حفیظ مصباح ان کو سیریس نہ لیا کریں, ان کے بارے میں بات بھی نہ کیا کریں. یہ دس از اے ویسٹ آف بریتھ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ دیم. کیونکہ اب پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے حفیظ اور مصباح کے ساتھ اب کرکٹ کو لے کے چلنا ہے تو پھر پاکستان کی کرکٹ کا خدا ہی حافظ ہے. کہیں پہ بھی آپ جب اتنی ایک مین اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکل کمیٹی, تو سب سے پہلے تو آپ نے پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں, آپ نے ان کا کیا اسکوپ ہے, ان کی کیا اتھارٹیز ہیں, آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے. وہ چیزیں ہمارے یہاں بالکل ڈیفائن نہیں ہوتی ہیں. اور جب آپ کسی کو بھی لے کے آتے ہیں, ایبسلیوٹلی آپ وہاں پہ ایک کرکٹرز کو لے کے آئیں, آپ نے ان کے کرکٹ کریڈینشلز کے علاوہ when they come into jobs you have to understand کہ آپ نے ان کے سائیکو انالیسس کرنے ہیں, آپ نے ان کی کنسسٹنسی دیکھنی ہے, آپ نے ان کے ٹیمپرامنٹ دیکھنے ہیں ایز این انڈیویجول آؤٹ سائڈ آف کرکٹ. بیکاز یہ پاکستان کا اس میں مذاق اڑتا ہے. جس طریقے سے حفیظ کی کل ٹویٹ آئی ہے, حفیظ اور مصباح لک ایٹ تھنگس ان اے ویری کریٹیکل وے. جب آپ پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی, میں نے یہاں پہ پڑھائی کی, میں یہاں پہ پڑھاتا ہوں, تو آپ جب کمیونیکیشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کے اوپر سوال نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ سوال کا جواب دیتے ہیں. دس از دا بیسک آف کمیونیکیشن. آپ ان سے بات کر لیں کہ آپ کو سوال کا جواب کبھی نہیں دیں گے, کہ آپ کے سوال پہ سوال کریں گے, کیونکہ that's what makes them very clever according to them. But this is their perception. Secondly, ہمارے ملک کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ جو بہت زیادہ کالا ہوتا ہے ہم اس کو پیار سے کہتے ہیں وہ چٹے, اسی طریقے سے نام ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر. اور ڈفرینٹ چیزیں ہم اس طرح کی, میں بات اس لیے کر رہا ہوں میں اس کے کہ, اور آپ کو یہ میں بڑی مزیدار بات بتا رہا ہوں, حفیظ کا نام پروفیسر اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ از ویری انٹیلیجنٹ, وہ اس لیے پڑھا تھا کیونکہ ہی ٹاک دا موسٹ نانسنس ایور. سو اس لیے رمیز راجا نے اس کو پروفیسر کہا تھا. But he thinks that he took it the other way, which is absolutely brilliant. پاکستان کرکٹ کے آپ حفیظ اور مصباح کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کرکٹ میں, یہ وہی حفیظ اور مصباح جو ابھی کچھ عرصے پہلے ان پلیئرس کے ساتھ کھیلے تھے. ٹھیک ہے, اگر حفیظ کو دوسری بات, حفیظ نے بڑا پرنسپل اسٹانس لیا کہ عامر ٹیم کے اندر نہیں آئے گا, اینڈ آئی ول ناٹ پلے فار پاکستان, اظہر علی اینڈ دیم. It was not a principal stance کہ عامر ٹیم کے اندر آ رہا ہے and it's an integrity issue and all that. It was basically a principal stance کہ at the same time عامر تو اندر آ رہا ہے, سلمان بٹ پیچھے سے بہت زیادہ رنز کر رہا تھا وابڈا سے, اگر وہ آ گیا تو ہماری جگہ کا کیا ہوگا. So that was the principal stance actually. ٹھیک ہے نا. سو پلیز ڈونٹ, ان کو چاہیے کہ انٹیگریٹی اور ان چیزوں کے اوپر لیکچر نہ دیا کریں بیٹھ کے. پاکستان ورلڈ کپ کے اندر جا رہا ہے, یہاں پہ ان کو جو ہماری جو کرکٹرز جو ریسنٹلی کرکٹ چھوڑتے ہیں نا, دے گو انٹو اے ڈپریشن. کیونکہ ان کو وہ اٹینشن نہیں ملتی, ان کے وہ لائف اسٹائل ختم ہو جاتے ہیں. سو دے ڈو اینی تھنگ رائٹ اور رانگ ٹو be in the news, and this is what exactly Hafiz has done recently کہ ورلڈ کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہو رہا ہے and then انہوں نے اپنا شو سے چھوڑا کہ میرے اوپر اٹینشن آئے. So this is just, I mean, these are just gimmicks. So I don't think so کہ مصباح اور حفیظ اس طرح کے لوگوں کو پاکستان کی کرکٹ کے آپ قریب بھی لے کے آئیں, ان سے ہاتھ جوڑ کے ان سے جان چھڑوائیں, and go in a progressive way forward. اوکے سہیل, آپ کی طرف آتے ہیں, اور کامران اسلام آباد سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہیں, یہ بھی رائٹ آرم آف لینکی میں کہوں گا, اور یہ کہتے ہیں کہ زمان خان کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اور اب حسن علی, کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ صبور ہیں اسلام آباد سے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن علی کو کوئی مشورہ دے دے کہ شارٹ پچ بال نہیں کرنی کیونکہ اب ان کی وہ پیس نہیں رہی. جی سہیل, کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی اس تبدیلی اس ٹیم کے حوالے سے؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ جو میچز وارم اپ میچز ہیں, اور پھر جو پہلا میچ اگینسٹ نیدرلینڈ اینڈ دین obviously
against Sri Lanka and the arch rivals India. पाकिस्तान की preparations कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पॉइंट देते पहले तो जमान खान की बात ही नहीं कि हसन अली को फिर इस वक्त जमान खान के मुकाबले वही एक्सपीरियंस के लिए हम गए हैं और आई थिंक बेहतर फैसला है जमान खान के मुकाबले में उन्हें टाइम चाहिए जैसे आपने सुफियान वकीम की बात करती थी कि उन्हें लेकिन तो ये वो लोग हैं जो अभी आगे चल के इनके पास थोड़ा टाइम है डायरेक्टली अगर आपने वर्ल्ड कप खिलाए लोगों को या किसी बड़े इवेंट पे लेकर आ गए तो फिर वो डिसीजन बैकफायर होने के इम्कान जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे फॉर एक खिलाड़ियों की कैरियर जो है वो खत्म हो जाता है तो हसन अली ठीक है जो भी परफॉर्मेंस है बिल्कुल नहीं है लेकिन आप ये देखिए कि हसन अली है कहाँ आपके जो अगर ओवरऑल इस वक्त फास्ट बॉलिंग को देखें टॉप फास्ट बॉलर आपके रहे शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ और नसीम शाह हसीम जूनियर आ जाते हैं उसके बाद हसनैन आ जाते हैं उसके बाद एहसानुल्लाह आ जाते हैं फिर कहीं जाके हसन अली यानी इस वक्त आपके अगर 7वें या 8वें बेहतरीन फास्ट बॉलर हसन अली है लेकिन अब हसनैन एहसानुल्लाह सब इंजर्ड है कहीं ना कहीं अब्बास आफरीदी को तो आपने बिल्कुल रिकग्निशन पे रखे उसको है ही नहीं उन्हें तो डायरेक्ट खिला नहीं सकते शाहनवाज खानी अपने दूसरे सोशल मीडिया में मसरूफ रहते हैं मेरे ख्याल में उनका क्रिकेट से ज़्यादा फोकस दूसरी चीज़ों पे है तो फिर आपके पास घूम फिर के ऑप्शन आपको याद है इसी तरह वाबियात को लाया गया था लास्ट वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नो वेयर वो वर्ल्ड कप खेल गए थे पाकिस्तान के लिए तो खैर स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपने अच्छा पॉइंट सोहेल रेज किया आउट ऑफ नोवेयर रिजल्ट क्या था उनके खिलाने का तो क्या ये हसन अली रिजल्ट जो था सही बात है कि रिजल्ट तो इस लेवल का नहीं था क्योंकि होना नहीं अच्छा चाहिए खेला था था वहां ही वाज गुड इन एक इंग्लैंड के खिलाफ राशिद खान को छक्का भी मारा था हाँ राशिद वही अफगानिस्तान का फिनिश किया था इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था जिसमें हम 348 हम डिफेंड कर रहे थे और वहाँ लास्ट ओवर में अच्छी बात की थी उन्होंने लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल इनफ था तो हसन की ऐसी बात है एक्सपीरियंस है और कभी कभार एक खिलाड़ी को मोमेंटम चाहिए होता है क्या पता वर्ल्ड कप उनके लिए कैरियर चेंजिंग मोमेंटम लेकर आ जाए अच्छा दूसरी बात की अपने वार्म अप मैचेस की न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया से आपने खेलना है फिर आपके हैदराबाद में ये है कि वार्म अप मैचेस भी हैदराबाद में फिर के 2 मैचेस भी हैदराबाद में तो ये ऑल द टाइम हैदराबाद दक्कन तो अच्छी वैसे टीम है हमारी और जो पैराम ने बात की थी कि क्योंकि नसीम शाह के जाने के बाद आप कम्पीट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से सॉरी आप कम्पीट करेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया तो शायद थोड़ा सा हो जाए अब क्यों साउथ अफ्रीका के भी 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड हैं नोकिया और मगाला दोनों बाहर हो गए ठीक है विलियम्स को वो लेकर आए और फलकवे को लेकर आए उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ भी बड़े मसले चल रहे हैं टिम साउथी का कुछ पता नहीं है मोस्ट प्रॉब्लम शायद ना ही खेले और एटम मिलन भी चले गए वो इंजर्ड हो गए और बाकी जो है वो ट्रेंड बोल्ट वगैरह को लेकर आए तो अच्छी बॉलिंग की तो हमारा जो मुकाबला होगा वो बिल्कुल यही है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से हम यहाँ पे करेंगे मुकाबला 4th सेमीफाइनल स्पॉट के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आफ्टर लिस्टिंग द टीम तो खैर अब जो भी है हमें इस टीम को सपोर्ट करना है एंड कोई ओके विद दिस नाउ कि ये टीम है और ज़्यादा इधर उधर के ऑप्शन और ये वो किसी नए को खिलाना और उसको खिलाना तो मतलब बेहतर है कि जो आपके रेगुलरली खेलते हुए आएंगे खेलेंगे और वो कुछ अच्छा करेंगे ओके जनाब हमें मैसेज कर रहे हैं अख्तर अली खान कि अल्लाह करे फ़खर और शादाब दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दें और खुदा न खास्ता अगर फिर नाकाम हो गए तो दोनों को रिटायरमेंट लेनी चाहिए फ़खर ज़मान संजीदा कह रही है महज इस उम्मीद पे मुंतखब किए गए हैं कि अगर वो फॉर्म में आ गए तो तने तनहा मैच का पासा पलट देंगे सलाहियत रखते हैं इसकी और अख्तर अली खान कह रहे हैं वाई इजंट मेरिट देयर रादर देन फेवरेटिज्म काशिफ भाई हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैं भी देख रहा हूँ गुड इवनिंग थैंक यू बहरहाल आपसे सवाल वही कि जनाब हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बेस्ट अवेलेबल लॉट थी हमारे पास और एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी गई और पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था तो हमें इन्हीं को बैक करना चाहिए चलें इन्हीं बैक करते हैं पाकिस्तान कहाँ फिनिश करता हुआ नजर आ रहा है क्या पाकिस्तान सुपर 4 में आप देख रहे हैं सेमीफाइनल्स में क्योंकि हर टीम ने अगेंस्ट एवरी टीम एक मैच लाजमी खेलना है अच्छा सबसे पहले तो मैं एक पीछे किसी का कमेंट आया था कि शादाब खान ने कभी 6.5 के इकोनॉमी से कम पे बॉलिंग कराई है नहीं को यार उनका करियर इकोनॉमी रेट 5.17 है तो क्लियरली कराई होगी ना तो इतना उनका आया नीचे सही है दूसरी चीज आपका सवाल बहुत अच्छा है देखिए पहले अगर आप मुझसे पूछते ना विद नसीम शाह क्योंकि नसीम शाह की वही बात है ऑल फेस ब्रिलियंस थी एक ब्रवाडो के साथ खेलते थे फाइटर थे जितना शोएब अख्तर कहते हैं तगड़े दिलेरी वाले जिगरे के साथ बॉलिंग कराते थे यू नो एक उनका एक वो था ही हैड दैट होल क्लाउड ऑफ फियर जो बैट्समैन के अंदर इंड्यूस होता था उनके साथ वो डेफिनेटली चीज थी एंड ही वाज पिन पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एक्यूरेसी राइट बट उनको अगर आप स्क्वाड में रखते अगर वो होते फिट तो मैं कहता कि इंग्लैंड एंड इंडिया आर प्रॉब्ली द फर्स्ट टीयर फॉर मी सबसे फेवरेट्स यही टीम में रखूंगा इंग्लैंड ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस दे प्ले क्रिकेट डिफरेंटली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत कामयाब उनकी स्ट्रेटजी रही है उनकी रिसोर्सेज भी ऐसी हैं जो उनको अलाउ करती हैं उस तरह क्रिकेट खेलना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए क्योंकि दे हैव दोस सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स विद दैट स्किल सेट के वो उस तरह खेल पाते हैं
اور انڈیا آف کورس گھر پہ کھیل رہا ہے اور شاندار فارم لے کر جا رہا ہے, تو they were always going to be favorites. اگر شاندار فارم نہ بھی لے کر جا رہے ہوتے, ان کا گھر پہ اتنا اچھا ریکارڈ ہے کہ ان کے آپ فیوریٹس تو بولو گے. تو انگلینڈ انڈیا ایٹ دا ٹاپ فار می. پہلے اگر نسیم ہوتا آپ مجھ سے پوچھتے تو میں پاکستان آسٹریلیا کو ساتھ رکھتا, مگر اب وہی بات ہے, آسٹریلیا اپنی ایک ٹیئر میں آ گئی ہے, اور اس سے نیچے میں کہوں گا کہ نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اینڈ پاکستان ول بی فائٹنگ اٹ آؤٹ. Obviously اس کے اندر میں یہ نہیں بات کر رہا کہ باقی ٹیمیں بہت فضول ہیں. شری لنکا نے بھی پاکستان کو ہرایا ہے, ٹھیک ہے. افغانستان آن اٹس ڈے کسی کو بھی ہرا سکتی ہے, اسپوائلر ٹیم ہے وہ. اب بنگلہ دیش کی ٹیم تو اچھی ہے مگر وہ فار سم ریزن پل آف نہیں کر سکتے, بٹ دے ڈو ہیو ٹیلنٹ. سو a lot of good teams on display. Pakistan will have to play really good cricket, but ہاں unfortunately میرے لیے وہ tier 2 سے نکل کر tier 3 میں آ گئے ہیں. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے as such, unless آپ مس مینیجنگ نسیم شاہ's work load کو قصور سمجھو, پھر بالکل قصور ہے, ٹھیک ہے. I don't think he should have been playing all these games. اور نیپال کے خلاف آپ کیوں کھلا رہے ہو فرسٹ اسٹرنگ 11؟ لائک میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں نے کئی شوز میں بھی کی ہے کہ آپ گھر پہ کھیل رہے ہو, نیپال ہے, ایسوسیٹ نیشن ہے, کوئی بھی کھلا دو یہاں پہ, آپ ریسٹ کرو اپنے مین پلیئرس کو, آگے بہت بڑا ورلڈ کپ آ رہا ہے. بٹ یو پٹ آل آف یور ایگز ان دی ایشیا کپ باسکٹ, اور آپ کا سنہرا انڈا غائب ہے, اور وہ آپ کی غلطی ہے, اس میں کوئی اور وہ نہیں ہے. ٹیم مینجمنٹ انکلوڈنگ the captain has to take the blame for this one. And زینب عباس کے مطابق تو نسیم was complaining about his shoulder during the Afghanistan series. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مینج کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکے نا assess صحیح سچویشن. تو that is howler on your part. باقی دیکھیں پاکستان ٹھیک ہے, there are some flaws, other teams might have better spin options, but وہی حارث بھائی والی میں بات کروں گا, کیا ہی اور آپ کے پاس آپشن, ٹھیک ہے. شاداب خان کی انکنسسٹنٹ لینتھ ابھی ضرور ہے, بٹ ہی از ڈن اٹ ان دا پاسٹ. اور اوور آل آپ دیکھنا جو سارا بیلنس پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کی ٹیم کو, اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم. وی ہیو ٹو کیپ دیٹ انٹو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان کانٹیکسٹ. اینڈ آلسو اب نواز اور شاداب کین دے ڈو اے جاب ایز اسپنرز, افتخار ہے ساتھ. Obviously they're better teams which are better equipped for the spin challenge, but these guys if they come good, Pakistan can win games. اور دوسری بات وہی ہے کہ who will compensate for Naseem, یہ تو وقت بتائے گا. I think it'll have to be your batters, کیونکہ اب ان کو ہی اوپر تھوڑے اور سکور کرنے پڑیں گے, اور شاید تھوڑا اور تیز کھیلنا پڑے گا. یہ تو obviously conditions dependent بات بھی ہے. And yeah, I mean I am all for the whole notion کہ you take an experience and mental strength بہت ضروری ہے. Of course تیمور بھائی can tell you better, he's been a sports psychologist. دیکھیں یہ بیٹل ہارڈنڈ ہے لڑکے, ان لوگوں نے بہت قریب تک پہنچے ہیں یہ ٹورنامنٹس کے, اور یہ نہیں ہارے. That's got to add for something. فٹ بال میں یویفا چیمپئنز لیگ میں آج تک کوئی ٹیم پہلا فائنل اپنا کھیل رہی ہو نا, which is یورپس پریمیئر کلب کمپٹیشن, ٹاپ کے کلبس کھیلتے ہیں یورپ کی چیمپئنز لیگ میں, کبھی بھی ٹیم پہلا فائنل کھیل کر جیتی نہیں ہے. You need to have that experience اس لیول پہ جا کے کہ آپ آگے جا کر you can go one better, and this team has had that experience, so you can hope that they can go one better. There are better teams in this World Cup, but this is one of the most stable Pakistani units, even without Naseem Shah going into a World Cup. I would still say that. اور اس کی ٹیم کے پیچھے بہت سکسیس بھی ہے, ویل جیلڈ یونٹ ہے. I would echo that sentiment جو تیمور بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجکلی بابر اعظم پہ تنقید بنتی ہے, but as a leader, as someone who rallies his troops, he hasn't done anything wrong. In fact, if anything, بہت ہی cohesive unit build کی ہے, and everyone backs each other, celebrates each other's success. اور دعا کرتا ہوں کہ بہت کیک کٹے ورلڈ کپ کے دوران. 11 کیک کاٹ کے آئے پاکستان, مزہ تو تب آئے گا. بٹ الٹیمیٹلی دیکھیں جیتے ہارے, گروپ سٹیج میں ایگزٹ ہوں, یہ ہمارے لڑکے ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, کرکٹ ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہے. آپ انکنڈیشنلی ان کو بیک کریں, ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں, اب خیر ہے, باقی پرانی باتیں چھوڑیں, نیگیٹیوٹی کو دور کریں, اینڈ آگے جا کر اور تنقید کے پوائنٹس آئیں گے, وی کین اینالائز دا گیم, بٹ پرسنل مت ہوں. اینڈ وہی دس از ناٹ فیوریٹزم, ناٹ ان مائی بکس. اب سارے پاکستان کے اگر اچھے پلیئر بابر کے دوست ہیں تو اس میں کیا ہے بھائی, وہ کوئی جان کر اپنے دوست, میرے نہیں خیال سے اس طرح ڈالا. کل کو سلمان علی آغا کو بھی بابر کا دوست بنا دیا تھا. یہ بھی ایک پتہ نہیں کیا ہماری میڈیا میں باتیں چلتی رہتی ہیں. I don't think there was any favoritism. You went with the best possible lot that you had. And of course fingers crossed now. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہاں پاکستان نے اس طرح کی ٹیم چن لی ہے کہ بس اب تو پکا ہے سیمی فائنل. نہیں ہے پکا سیمی فائنل یار, ہارڈ ورک کرنی پڑے گی اور بہت اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. They have to bring their A game. Scrappy performances would have won you games maybe with Naseem in the team. Without Naseem in the team, those scrappy performances might end up in defeat. So keep your expectations realistic, مگر اپنا support unconditional رکھیں. دیکھیے fandom is sacred. آپ اپنے پلیئرس کے ساتھ اگر تب نہیں ہوں گے جب ان پہ برا وقت ہے, تو پھر اچھے وقت میں کہاں آپ آ رہے ہیں. تو یہ ذرا چیزوں کے بارے میں سوچیں. اور یہ ایک ہی چیز ہے شاید پاکستان میں جو سب کو یونائٹ کرتی ہے, جو جس کی بھی پولیٹیکل افیلیشن ہو, پاکستان میچ جیت رہا ہوتا ہے جب بھی ہر کوئی کسی کو مارتا ہے. تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیں اور ذرا اچھی انرجیز پیدا کریں. چلے جو ہو گیا, now we're going into the World Cup, let's give it our best shot. اور yeah, I'd expect our fans to fully back this team.
राइट, हमें जो सेटबैक हुआ हर्ष भाई एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में, वो नेट रन रेट। अगर आप वीकर टीम से खेल रहे हैं तो कम से कम विक्ट्री मार्जिन अच्छा होना चाहिए, और अगर आप किसी तगड़ी टीम से हार भी रहे हैं तो इतनी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप टूर्नामेंट के अंदर रहें, अपने विक्ट्री और डिफीट के मार्जिन को जहन में रख के आपको प्लानिंग करनी है। और साथ ही साथ फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फील्डिंग पे और बहुत सारे काम करने हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट, डॉट बॉल्स, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। आपको बैटिंग अगर चेस कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं टारगेट, तो प्रेशर नहीं आएगा अगर आप अच्छे रनर्स होंगे, स्ट्राइक को बहुत अच्छा रोटेट करें। बड़ी शॉट्स नहीं आपको मिल रही तो, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिंगल डबल्स करके फिजिकल फिटनेस आपकी शो करनी पड़ेगी कि आप 5-6 फिर भी अचीव करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये है मेरी नजर में कि अटेंशन टू डिटेल। आपको एक एक चीज को जो है, जो आप बात कर रहे हैं, वो असेसमेंट करनी होगी। जो आपने गलतियां की हैं एशिया कप में या पास्ट में, जो भी ओडीआई में या T20 में जो गलतियां की हैं, वो क्या की हैं। लाजिम बात है, 3 एस्पेक्ट्स है आपकी, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। जो आप बात कर रहे हैं कि ये रनिंग बिटवीन द विकेट, ये तो खैर बिल्कुल ही बेसिक चीज है, लेकिन आई एम सॉरी टू से अभी भी हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे प्लेयर हैं, इनको इस चीज पे तवज्जो देनी होगी। दूसरी बात ये है कि आपकी प्लानिंग और प्रिपरेशन जो आपकी होती है, वो ट्रेनिंग का जो मेथड है आपका, वो कैसा होगा, वो क्या आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कितनी इंटेंसिटी होगी। जो आपने अपने वीकर लिंक को जो देखा होगा कि जनाब ये हमारा, हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा वीकर लिंक है, यहाँ हम स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। जरूर डिस्कस हुआ होगा और जरूर प्लानिंग हुई होगी, लेकिन हमने जो पास्ट में देखा है कि हम गलतियों से सीखते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जैसा कि अभी कहा गया कि जो पास्ट में हो गया वो हो चुका, व्हाट इज गॉन इज गॉन। अब हमने नए सिरे से देखना है और शुरू करना है, अच्छी होप रखनी है। यही आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही आपके पास प्लेयर मौजूद हैं, इन पे आप बिल्कुल रिलाय करें, उनको कॉन्फिडेंस दें। लेकिन फिर वही वाली बात है कि उस वेरी डे पे, भले वो नेपाल की टीम हो, आप अगर बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छा करेंगे, नो मैटर व्हाट, कि अपोनेंट टीम कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी फॉर्म में, अगर आपने ये तीनों एस्पेक्ट को जो है सही तरह से इसको परफॉर्म कर लिया, और तो आप कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप अच्छे रिजल्ट्स दे सकेंगे। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपकी इनकी प्लानिंग और प्रिपरेशन इन्होंने बहुत अच्छी की होगी, जिसके हिसाब से ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली करेंगे। राइट, रूह मान सलाम कर रहे हैं, और काशिफ मजीद हमारे पैनलिस्ट हैं, मैच खेल रहे हैं, वहाँ से हमें देख भी रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, भाई मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का नीदरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से अच्छा मुकाबला करेगी। बाकी टीम्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, बाहर हाल न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे हैं, दुआ करें। ओके ठीक है। और रूह मान पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट जमान खान, सवाल पूरा लिखते तो हम जवाब देते। फिर काशिफ कह रहे हैं भाई अगर हम नेपाल के खिलाफ भी बेंच स्टैंड को खिलाएंगे तो हमारे खिलाड़ी नंबर 1 कैसे बनेंगे। हसन अली ने स्लो बाउंसर से कई बैटर्स को आउट किया, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये कह रहे हैं। और फिर काशिफ बड़े एक्टिव हुए हैं, कह के भाई मेरी दुआ है कि हम वर्ल्ड कप पे नंबर 1 पे आए, मगर 40 साल का हूँ, बाबर आजम पैदा भी नहीं हुए थे, जब से क्रिकेट देख भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ, नंबर 6 पे देख रहा हूँ अपनी टीम को। ओके, और चले ये तो अपनी अपनी असेसमेंट है। मैं चाहूँगा तैमूर और सुहेल आप दोनों अपनी असेसमेंट बताएं कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। एक मेरा भी सवाल है तैमूर भाई से, सॉरी सिंस ही इज अ प्रोफेशनल एंड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि यू नो इस तरह की जब डिफीट्स इनकर करती है टीम, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज हैड देयर हार्ट ब्रोकन, यही लड़के बहुत करीब पहुंचकर यू नो सो नियर येट सो फार वाली स्टोरी हो चुकी है इनके साथ। हाउ मच डज दैट वे ऑन प्लेयर्स मेंटली, क्या ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्या ये सेटबैक्स उनको बहुत हैम्पर करते हैं, और जो आपका सारा ये
musical chairs chalta rehta hai hierarchy mein within the PCB. How much of an adverse impact does this have on the players? I'd like to know. मैं पहले आंसर करूं? जी तैमूर जी। अब मैं बहराम के सवाल के ऊपर आता हूं। आपका पहला सवाल क्या था? मैं थोड़ा सा मेरा कनेक्शन गंदा हुआ था। मुझे पहला सवाल ये था कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है, कहां तक पाकिस्तान जाएगा? इमाद, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। you know, I mean, all teams are so well prepared and in the tournament की टीम की क्या फॉर्म होती है। हम इंग्लैंड को बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते देख रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका को बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते देखा, ऑस्ट्रेलिया को, बट अगेन they being played in a completely alien conditions to where they will be playing the World Cup. ठीक है, so conditions, environment बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Pakistan on the other side for these conditions is a lot well equipped as compared to the other teams, लेकिन दूसरी टीम्स का जो स्किल सेट है मे बी, और जो उनके अंदर जो कैपेसिटी है टू अडॉप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस इज अ लॉट बेटर देन पाकिस्तान। और ये जो ख़ास तौर पे आप फॉरेन टीम्स को देखें, उन्होंने और T20 लीग्स की वजह से बहुत से प्लेयर्स उन कंडीशंस के अंदर अराउंड द ईयर खेलते भी हैं और एक ख़ास टाइम गुजारते हैं साल का। सो वो फैक्टर्स जो है वो बड़े मिनिमाइज हो गए हैं। सो टीम्स डू, हमने हैरी ब्रोक की सिलेक्शन देखी, हमने जेसन रॉय को ड्रॉप होते देखा इंग्लैंड से एट द लास्ट मिनट। सो मुझे टू बी ऑनेस्ट, आई मीन इंग्लैंड इज लुकिंग द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बट अगेन जो इंग्लैंड का मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इसके अंदर, वो उनका वन पेस अटैक है। अगर आप देखें तो आई मीन आई एम वेरी, आई हैव गॉट सीरियस कंसर्न्स ऑन द पेस अटैक, खास तौर पे टॉपली एंड जो उनके दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो फास्ट बॉलर हैं, मेरे ध्यान से उनका नाम नहीं कर रहा है, विली। तो अगेन अगर आप इनको देखें, दे ऑल अर्ली 80s मिड 80 बॉलर्स, राइट। ये अपनी वेरिएशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वुड हैं और एटकिंसन हैं जो कि एक जेन्युइन पेस है। वुड पूरा टूर्नामेंट सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उनके इंजरी कंसर्न्स हैं, और इंग्लैंड उनका बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको मैनेज करता है। सो ओवरऑल I don't know, फिर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर सकते because of his chronic knee injury, वो एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे। इंग्लैंड अगेन इज वेरी मच रिलायंट ऑन देयर बैटिंग, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो डीप बैटिंग करते हैं। मोइन एंड राशिद, उनके पास दो स्पिन ऑप्शंस हैं, फिर ऑब्वियसली लिविंगस्टन है जो कि ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक मिक्स करते हैं। तो मुझे इंग्लैंड लुक्स द स्ट्रॉन्गर, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से एशिया कप के अंदर इंडिया सामने आई है, इंडिया के ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स थे। दे वर लुकिंग द मोस्ट अनसेटल्ड साइड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, और एशिया कप के अंदर they found the right form, they found the right combination in their batting। राहुल के आने से फर्क पड़ा, फिर उनका फॉर्म में आना, फिर हार्दिक और किशन का लोअर ऑर्डर के अंदर आके स्कोर करना। सो इंडिया आई थिंक इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, और उनको एक फिर बुमराह ऑब्वियसली हैज़ कम बैक, तो वो उनकी बॉलिंग लाइन को स्ट्रेंथन करता है। स्पिनर की ऑप्शंस ट्रेडिशनली हमें पता है इंडिया के अंदर हमेशा रही हैं, तो सिराज हैज़ बीन इन एक्सीलेंट फॉर्म। सो इंडिया एंड इंग्लैंड लुक द बेस्ट। पाकिस्तान आई होप सो कि you know we qualify for the semi-finals। हमने 2019 के भी वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट से हम रह गए थे नेट रन रेट के ऊपर टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। पाकिस्तान अगर मोमेंटम पकड़ जाता है, एक अच्छा मैच जीता है, then Pakistan is unstoppable in world events, and this has been the history of Pakistan cricket। So let's hope, I mean, as a cricket Pakistan supporter, as a Pakistan cricket fan, you know, I would like Pakistan to qualify for the semi-finals, and I'm pretty hopeful, क्योंकि देखें बाबर ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है यहाँ पे, you know, जब एक लीडर के ऊपर टीम जो प्लेयर्स होते हैं, जब वो दे बिलीव एंड दे वांट टू परफॉर्म फॉर हिम एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि ये प्लेयर्स को एक रियलाइजेशन होती है कि ड्यूरिंग tough time and when you know things were not very sure, our leaders stood up for us। so वो एक loyalty बनती है वहाँ पे, and you know this is so important। और बाबर ने वो time and time again show किया है,
یہ اس کا مجھے کیریکٹرسٹک بڑا مجھے اس کا پسند بھی آتا ہے. اینڈ بابر از اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی ایون ان دا ڈریسنگ روم. وین آئی واز ود پاکستان ٹیم ہی واز ناٹ دا کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم بٹ ہی ہیڈ دس پریزنس. اور پھر جس طریقے سے وہ لیڈ کرتا ہے اس کے اندر ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اسکلز بہت زیادہ ہیں. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ, ہی لیڈ بائی ایگزامپل. اس کی جو ورک ایتھکس ہیں, اس کی جو میچ سے پہلے پریپریشن ہے, جو اس کی اپنی روٹینس ہیں, دے آر جسٹ فینومینل. عماد, I mean, therefore he's one of the best batsmen in the world. And I'm sure جب آپ ایک environment کے اندر ہوتے ہیں اور آپ اپنے لیڈر کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, then the other players tend to follow that as well, کیونکہ کیپٹن ہی ٹیم کا ایک کلچر بھی ڈیفائن کرتا ہے, اس کی ویلیوز کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. And all the players have to buy into that to go and perform. In a team environment, it's not just about going and performing. There's a lot that goes behind the scenes as well. بہرام کے سوال کے اوپر آتے ہیں. بہرام دیکھیں خاص طور پہ ینگسٹرس کے اوپر یقیناً اس چیز کا ایک پریشر ہوتا ہوگا, لیکن میں جتنے پلیئرس کے ساتھ میں جانتا ہوں اور جن کے ساتھ میں ابھی بھی اکثر بات کرتا ہوں, ریچ آؤٹ ٹو می, you know, the certain things, it's not the cricketing things that really bother them, it's a different thing. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں یونیورسٹی میں تھا تو ہماری یونیورسٹی کے پاس انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ تھا. تو جو بھی اس وقت انگلینڈ نے ایشز جیتی 2005 کے اندر, اس کے بعد پھر انگلینڈ آسٹریلیا گیا اور آسٹریلیا نے ان کو 5-0 مارا. وہ فلنٹ آف کا فیمس انسیڈنٹ ہوا. 2012 کے اندر اینڈی فلاور آتے ہیں, انگلینڈ کے کوچ بنتے ہیں, اینڈریو اسٹاس کیپٹن ہوتے ہیں, اور آتے کے ساتھ ہی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہم کرنا چاہیں گے, وی وڈ لائک ٹو گو اینڈ وی وانٹ ٹو بیٹ آسٹریلیا ان آسٹریلیا. اب میں آپ کو ذرا صرف ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ کس ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ تیاری کرنے کے لیے. ہمارے پاس ایک ای سی بی کی طرف سے سائن بائی اینڈی فلاور ایک لیٹر آیا یونیورسٹی کے پاس کہ دے وانٹ ٹو ڈو اے ریسرچ کہ یہ جو کرکٹرز ہیں جب یہ آسٹریلیا جاتے ہیں ایشز کھیلنے کے لیے, کیونکہ سچ اے لانگ ٹرپ, آئی مین اٹس آلموسٹ 4 months, 3 to 4 months, آپ 5 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, اس کے علاوہ سائڈ میچز اور ون ڈیز ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ٹریڈیشنلی انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے کہ آن ایشز ٹور ان کی گرل فرینڈز, ان کی وائفس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. ایک شارٹ ونڈوز ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ دے کین کم اینڈ مے بی اسپینڈ کرسمس ود دا پلیئرز اینڈ دین دے ہیو ٹو لیو بیکاز اٹس اے لانگ ٹور اینڈ سم آف دم ہیو کڈز اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پاسبل کہ وہ 3-4 مہینے ان کے ساتھ رہیں اور پھر لاجسٹکلی اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کوشچن کے اندر ہم جو ریکویسٹ ہے وہ یہ تھا کہ ایک کوشچنئر بنانا ہے کہ یہ جو پلیئرز ہیں یہ جب ٹور پہ ہوتے ہیں آسٹریلیا کے, یہ سب سے زیادہ کس سے بات کرتے ہیں. اس کے اندر انڈیویجول اس کے اندر گئے, تو وہ بھی ہمیں وہ پلیئرس کو ریچ آؤٹ کرنا تھا. یہ اس کوشچنئر کے ساتھ اس کے 2 سٹیجز تھے. پہلے پلیئرز اس کو فل آؤٹ کر کے یہ بتائیں گے کہ when they are on tours, who do they speak to the most? Do they have a girlfriend? Do they have a wife? Do they speak to their parents? Do they speak to their siblings? Whatsoever. جب وہ آپ کے پاس لسٹ آ گئی, اس کے بعد ایک کوشچنئرز بنے ان لوگوں کے لیے جن سے انہوں نے بات کرنے سے کہ what words they have to use when they'll be talking to them over the phone or through video chat. So وہ psychologically وہ words ایسے ڈالے گئے بیچ میں ان کی کمیونیکیشن کے اندر جو ان کو positively impact کریں گے subconsciously to their mind, right? Because it's all about your subconscious mind. آپ کی 5 senses کو آپ کس طریقے سے stimulate کرتے ہیں. And that worked so well in a way that England for after I don't know 35 or 40 years beat Australia in Australia. You know, so میں ایک یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. سو یہاں پہ ہمارے کوچز وغیرہ کو یہ ان کی طرف سے یہ چیزیں آنی چاہیے. پلیئرس کی جہاں تک انڈیویجویلٹی کی بات ہے, میں آپ کو فخر کا بتا سکتا ہوں, he is mentally extremely tough beyond anybody's imagination. Babar Azam is again on a different level altogether. Imam is very, very impressive when it comes to mental toughness, and they believe in their own routines. وہ اس کو فالو کرتے ہیں. Sometimes they do drift and then they reach out to people who they want to, specialists, and کیونکہ یہ فیسلٹیز تو ان کو وہاں پہ دی نہیں جاتی ہیں پاکستان کے اندر. No applied sports psychology. I was really shocked when I found out that I'm the only person جو کہ applied sports scientist, sports psychologist ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اسپورٹس سائنس فیکلٹی نہیں ہے سیڈلی. لیکن ہمارے کرکٹ بورڈ کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ہر کام کرنا ہے کسی باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کر کے ان کے ساتھ R&D کا ہی کانٹریکٹ کر لیں, یو نو, ٹو ورک آن دا پلیس. دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایون ہیو اے اسپورٹس سائیکالوجسٹ. یہاں پہ جو اسپورٹس سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اسی کو لنک کر کے
you know, start getting research and development into these things and start applying those things. جب آپ ایز اے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تو you just don't go into it. آپ پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پلان دیتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ اسٹیج, کیونکہ ہمارے پاس کوئی انجیکشن یا کوئی ٹیبلٹس تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے انجیکشن لگا دیا, آج موٹیویشن اوپر چلی گئی, آج کانفیڈنس ہائی ہو گیا. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. You know, you need to understand the players individually. You need to understand the players کہ وہ کس سوشل اور اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اور بیکاز ایوری بڈی, آپ, میں, حارث بھائی ہیں, عماد ہیں, ہم کسی بھی چیز کو سامنے اگر دیکھ رہے ہوں گے, ہم 5 کے 5 اس چیز کو بڑے ڈفرینٹلی دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سب کانشیس مائنڈ کس طریقے سے پریپیئر ہوئی ہے, ہماری سوشل اور اکنامک اپ برنگنگ کیسی ہے. تو وہ 5 ویژنس اور اس کی جو 5 اس چیز کی جو پرسیپشن ہوگی, دیٹ ول بی ویری ڈفرنٹ. بٹ the most interesting thing is then when you combine that all together, that becomes the culture of the team. You know, so these are the things. But yeah, Shaheen is very strong. Shaheen again, they look into things very differently. Rizwan Specifically, Taimur bhai, I just wanted to ask کہ جو ایک تو PCB hierarchical musical chairs چل رہی ہے, you know, instability up top in the administration, that and then also losing out crucial fixtures بہت دفعہ ہو گیا ہے بیچاروں کے ساتھ, you know, they've come really close and haven't really crossed the line thus far. میں آپ ہی سوال رہ گیا تھا, یہ میں اسی کے اوپر آ رہا تھا. اینڈ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن. آئی تھنک دیٹس ویئر بابر کمز ان. بابر وہاں پہ ایک دیوار کھڑی کرتا ہے ایز اے لیڈر. وہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے پلیئرس پہ نہیں آنے دیتا, اور وہ اس نے شو کیا اگین انہی پلیئرس پہ بلیو کر کے. ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن, ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ کہ میں انہی پلیئرس کے ساتھ جاؤں گا. سو پی سی بی کے اندر جو بھی ہوتا رہا پچھلے 6-7 مہینے کے اندر, ہی بیکڈ ہز ٹیم. سو جو ٹیم کی ایک لائلٹی ہے جو اس کے پلیئرس کی اپنے کیپٹن کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئی. آبویسلی اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ہر چیئرمین ہمارے ملک کے اندر, سیڈلی چیئرمین پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ آتے ہیں. یو نو, کوئی بھی پارٹی آئے گی اس کا چیئرمین آ جائے گا. سو لیکن اس کا اگر آپ امپیکٹ دیکھیں اوور دا ایئر اور 18 months, وہ بابر نے اس کو بڑا اسٹرانگلی اس کو ریزسٹ کیا ہے. You know, so this is the quality of a leadership, and that's why, you know, بابر کی کیپٹنسی کو آپ ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر آپ بالکل کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے لیڈر ہی از شون باز, ہی از شون دیٹ ہی بلیو ان دیز پلیئرز, اینڈ دیٹس سچ اے گڈ تھنگ. سو یہاں پہ میرے خیال میں اس چیز کا جو امپیکٹ ہے وہ بابر نے اس کو منیمائز کیا ہے. Alright, حارث بھائی, we are running short of time. آپ اینڈ کرنا چاہیں ہمارے شو کو ایک اچھے نوٹ پہ. وہ تیمور کی بات, جو بات دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, یہ بہت پہلے 20 سال پہلے کا وہ آ گیا کہ اس میں ہمارے بچوں کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے. جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا انگلینڈ سے, آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, ڈیولپ کنٹری سے, جو ہمارے یہاں لڑکے آتے ہیں نا, وہ گاڈ گفٹڈ نیچرل ٹیلنٹ ہوتے ہیں. ان کے پاس ان کا جو براٹ اپ یا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ان کے پاس وہ لیک کر رہی ہوتی ہے نا, اور جب یہ آتے ہیں یہاں پر اس لیول پہ کھیلنے اور انٹرنیشنل ایونٹ میں آ کے, اور پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کر کے انٹرنیشنل ایونٹس میں جاتے ہیں, وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے ان کا, وہ اس کو تو ایکسپریس کر لیتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بیسک چیز جو یہ ہے کہ آپ مینٹلی ٹف کتنے ہیں, آپ ٹیکنیکلی رائٹ کتنے ہیں, آپ ٹیکٹکس آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے, آپ کا فٹنس کا لیول کیا ہے. جو میں 20 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم 2 چیزوں میں تو بالکل لیک کرتے ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ڈیمو ٹیم کے ساتھ رہا ہے بالکل, کیونکہ میں ایک زمانے میں مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بولا تھا یہ اسپنرز ہیں, ان کو تھوڑی سی سمجھ دو, ان کو پچ کو پڑھنے کی پتا ہونا چاہیے کہ پچ کا بیہیویئر کیا ہے, اس میں ویریشن کیسے کرنی ہے, بال کی پیس کیسے رکھنی ہے, کیا لائن اور لینتھ رکھنی ہے اکارڈنگ ٹو دا بیہیویئر آف دا پچ, اور سامنے بیٹر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان کے پاس اتنی جو ہے نا, ان کا جو براٹ اپ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اسٹیجز سے نہیں گزرے ہوتے. باہر میں انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں, کیونکہ میں انگلینڈ میں بھی کوچنگ کرتا رہا ہوں برمنگھم میں, تو مجھے پتا ہے کہ ان کا جو بیسکس جو ہے وہ جو کلب سے یا اسکول کرکٹ سے انہوں نے گراس روٹ کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے
कि वहीं से वो बच्चा पिक कर लेते हैं, 12 साल का बच्चा पिक करते हैं और उस पर फिर इन्वेस्ट भी करते हैं, टाइम भी करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। अभी एक लड़का, मैं देख लेना, हमजा नाम का एक बच्चा है जो कि बर्मिंघम से करता है वो इंडियन गुजरात का, लेकिन वो एक्सेप्शनल टैलेंट है जो मैं देख के आया। मुझे अभी कहा गया कि इसको देखें, आप कोच करें, कुछ करें। तो जब मैंने उसको देखा और जब मैंने उससे बोला कि तुम्हें बॉलिंग करनी आती है, कहते हैं हाँ। मैंने क्या करते हो? कहते हैं मैं ऑफ स्पिन करता हूं। मैंने करके दिखाओ। जब मैंने उससे बॉल करवाई, जब उससे बॉल की तो मैं हैरान रह गया। वो बीइंग ए ओपनिंग बैटर तो खेल रहा था, लेकिन उसके पास अल्लाह ने उसको इतना जबरदस्त नेचुरल टैलेंट दिया था कि उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसको जगह बताने की जरूरत थी और पिच की समझ देने की जरूरत थी कि बेटा ये पिच है, ये यहाँ पर इस पिच के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ गेंद करनी है, बाकी आपके पास सब कुछ है। तो मेरा सिर्फ ये इस बात का जो बॉटम लाइन ये कि पाकिस्तान के अभी जो यंग लॉट आ रही है, उनको थोड़ी समझ देने की, उन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अल्लाह करे ऐसा हो तो हम ग्रेजुअली सही होते चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के प्रोग्राम में शामिल होने का, और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है, हमें इसको बैक करना है। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360।